zaidi ya Yesu kukuwa mkombozi, Yesu alikuwa na kazi ya mikono. Zaidi ya Yesu kuombea watu, kuhubiri habari njema, kufungua waliofungwa, alikuwa na kazi ya mikono. Hii nataka tufundisha watoto wa Mungu, tusifurahie tu kubakia mkifukutu ya kiroho bila kutafuta mkate. Ukitoka hapa kuomba Mungu, enda asa tafuta maisha kule. Maombi yenye umeomba hapa inafungula milango ili ufanikiwe kule nje. Kibanda ni fasi ambao watoto wa Mungu wanasherekea na wanaombea. Sa vile hapa ku MCPM tuko mkibanda, tuko mu atelier. Na mti ni mie na wewe. Luka 12:3 mstari wa 31. Yesu anasema hivi: ikiwa mambo haya yananifikia mimi mti mbichi, itakuwaje kwenu nyinyi miti mikavu? Manake tunafananishwa na mti. Salimia jirani, mwambie unajua kama miti zinaongeaka. Mubiblia kufasi kwenye miti zilifanyaka renyo. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura 9 mstari wa 8 mpaka 14, miti zikachoka kuikala bila kuongozewa. Alafu miti zikafanya kikao, zikaendea mti wa mzeituni. Miti zikaambia mzeituni, tunakuja na mafuta ya upako tukupake ili ututawala. Mzeituni ikasema, mimi niache mafuta yangu inaonipatia samani kwa ajili ya kuwaongoza? Mimi nakatala ile ufalme. Miti hazikuchoka, zikaendea mtini, zikaambia mtini, tunayo mafuta ya upako, tunataka tukupake mafuta ututawala. Mtini ikasema, mimi siwezi kuwatawala, niache utamu wa matunda yangu kwa ajili yenu nyinyi. Miti hazikuchoka, zikaendea mti ya tatu, mzabibu. Zikaambia mzabibu, tafadhali ututawala, tuna haja utuongoze. Mzabibu nao ikakataa. Mzabibu ikasema, mimi niache utamu wa mvinyo wangu unaomfurahisha Mungu na wanadamu kwa ajili ya kuwatawala? Mimi nakataa. Alafu miti zikajiuliza, finalement tutaishia wapi? Hatutaki tuishi bila kuongozewa, mpaka tupate mwenye atatutawala. Taifa ambao wataenda mbali ni wale ambao hawajiongozi, lakini wanakuwa na yule ambaye ni kiongozi wao. Kwa hii miti zikaendea mti ya miba. Zikakutana kijiti kilichokuwa na jaa miba. Zikaambia kijiti, mti ya miba, tumeendea miti tatu wamekatala tuongoze. Tunakuja kwako wewe ututawale, utuongoze. Mti ya miba haikukatala. Wa kwanza anaweza kukatala, wa pili anaweza kukatala, wa tatu anaweza kukatala, lakini haiko siku zote njoo utakataliwaka. Kuna wale watakukubali tu hata kama wengine walikukataa. Kwa hii hata kama anakukataa, wengine watakuwa na lazima yako, wengine watakuhitaji. Hapana lia juu mtu alikuacha, akuache juu hana kia kufanya kwa maisha yako, lakini yule ambaye anakufalia ni yeye, atakuja na ataambatana na wewe. Maisha iko sawa vile filme ya seri. Ambia jirani, maisha ni sawa filme ya seri. Ata aktere museri anakufa mwi episode, ata alikuwa anafanya filme ikwe utamu, butamu ya filme haiishaki. Yeye anakufaka, lakini saison inaendelea na seri inaendelea kukua utamu. Kuna wale watakuacha, kumbe role yao ya kucheza maisha yao njoo yenye wamemaliza. Lazima wakuache
Bengine bamupya watakuya na wataambatana na wewe. Na inua mkono nikitabiria mtu mmoja aliyekataliwa, Mungu akuletee watu ambao wataambatana na wewe. Amen. Wala hawatakuacha. Kuna wale watakuachia njiani, lakini wengine wataenda na wewe mpaka mwisho. Amen. Yesu kwa kuenda safari ya Golgotha, kuna wale walimwachia njiani. Lakini mpaka msalaba Yohana hakumwacha. Mpaka Yesu akamuona akamwambia, mwana, tazama mama yako. Kumbe na Maria naye hakumwacha, akasema, mama, na wewe tazama mwana wako. Niko naambia mtu mmoja, kama wamoja walikuacha ni chini ya mulima, lakini juu ya mulima kuna wale wataambatana na wewe. Amen. Na juu ya mulima ni kuinuliwa, sababu mwenye iko yule ya mulima anainuliwa. Kuna wale walikuacha ni sababu bado maisha ilikuwa iko chini. Atakapo kuinua Bwana, kuna wengine wataambatana na wewe, kuna wengine watakusogeza na kukuhimiza. Hapana lia juu amekuacha. Watu wakikuacha, Mungu hayakuacha. Na ninachokipenda, walimuacha Yesu, lakini juu ya mlima Golgotha Yesu akasema, mikononi mwako Baba. Manake hata wengine wameniacha, Mungu angali na mie. Yes. Na Paulo anasema, Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Ule Mungu akushangaze kwa jina la Yesu. Amen. Ule Mungu akuheshimishe kwa jina la Yesu. Yes. Ule Mungu akuinue na kukupandisha juu katika jina la Yesu. Salimia jirani, mwambie hata wanakuacha haiko wote ndio watakuacha. Pana wengine watakuhitaji. MCPM wamoja wameenda, muwaache waende. Habayamaliza Mungu hapa. Kama Mungu angali hapa, hii huduma itaexplose ajabu. Kama mlikuwa hamjue, Butembo kama itaishi reve itaanzia hapa hapa. Amen. Nasema hapa hapa. Njoo kwenye itaanzia. Njoo kwenye itaanzia. Piga jirani mkono, mwambie hapa hapa njoo itaanzia. Hapa hapa njoo itaanzia. Ba millionaire ya Butembo humu njoo watatokea. Yes. Ba femme d'affaires, ba homme d'affaires humu njoo watatokea. Yes. Wale ambao wataleta heshima ya Kongo, ninatangaza watokee humu. Amen. Mui MCPM, ba ministre watatokea humu. Amen. Ba député watatokea humu. Amen. Ba chef du personnel watatokea humu. Amen. Ba chef d'entreprise watatokea humu. Amen. Oh la la, ikuwe kwako kwa jina la Yesu. Sitaki ionekane limoya, ifanyike mara 7 kwako kwa jina la Yesu. Power. Bwana asifiwe zaidi. Utukufu imurudilie Bwana. Amen. Sasa miti sasa inaitika mutini, muti kijiti kabambia hivi. Mimi naitika ni waongozi. Lakini tunapatana leo. Gisi mumekuya kwangu. Mwenye atapingana na hii agano tunafanya, moto itatoka ndani yangu na itachoma pori yote ya miti ya Lebanon. Lakini mwenye anabakia na heshimia hii agano, ataishi chini ya kivuli yangu na hakuna kibaya kitamfikia. Hizi miti 3 ni wa nani? Na hii mti ya miba ni nani? Muti ya kwanza yenye likatala ni muti ya mizeituni. Mnajua ni juu ya nini? Juu siku Noa alijenga safina, kisha kutoka safinani, mbele atoke, njiwa ilimuleteaka liani ya mzeituni. Noa hakuelewa maono. Akajenga, akapanda shamba, akalima shamba ya mizabibu. Ikamtoshea kinywaji, akalewa na laana ikaingia. Maana Olivier kakuwa incapable kuleta sali. Mutini ayo ileta probleme mu jardin d'Eden. Njoo yenye Adamu alienda chuma mayani ilajifunika kako. Pali yokoe mtu, Mungu akaitosha, akamchinjia mtu nyama, akamvalisha ngozi. Ilibidi muti ya 3 itokee, nayo ni mzabibu. Njoo ile yenye lilewesha Noa laana ikaingia mdunia, pali baraka ingi. Sasa ilibidi kuonekane muti moya yenye itakuwa na miba yenye taitika iokoe miti yote. Na ile muti ni Yesu Kristo ambaye ni muti wa uzima. Gisi ni muti wa uzima, alikuwa nakosa miba jua kuwe muti ya miba.
Salienda Golgotha wakamjengea taji ya miba. Tukimwamini pale Golgotha hatutalungula, tutaishi katika neema yake. Amen. Lakini yeyote atapingana naye, moto ya jehanamu itamchoma. Kwa hiyo unaheri wewe mwenye uliamini Yesu, kiamvuli yake njoo inakufunikaka. Amen. Na kiamvuli ya Yesu kikuwa yulu yako, hata bakutege mtego utairuka, hata bakutilie sumu hautakufa, hata bakupangie mabaya yeye hakuna kitakupata. Patia jirani high five umwambie hauyakufaka ni juu Yesu anakufunikaka. Hauyakufaa juu Yesu anakufunikaka. Mwambie unajua wangapi wanatakaka upate haya. Juu ya nini haiyakupataka? Kuna mti ilibeba miba msalabani. Oh la la. Na kitu mimi napenda wanaita taji ya nini? Ya miba. Miba njoo ya mubaya, lakini taji ni jina mzuri. Narudilia. Miba njoo ya mubaya, juu inalumiza, lakini taji ni jina ya mzuri. Juu taji ni juu ya wafalme, miba ni mateso. Kuko baadui banakupangiaka mateso, banawaza utakufa, kumbe biko na kujengea taji ya utawala wako. Taji ya ufalme wako, taji ya utukufu wako. Salimia jirani mwambie bali kutega kumbe biko kutengenezea ufalme. Bali kutega kumbe biko na kutengenezea ufalme. Ni munawaza bandugu yake na Yusufu wangejua kama kumuuzishe na mpeleka kwenda kwa mfalme Misri, bangemuuzishaka? Hapana. Kuko byenye Mungu aliruhusu adui ya kufanyizie, juu adui atumike mupla ya Mungu ya wewe kuinuliwa. Amen. Ndio maana kama kungali bingine byenye batafanya juu tuingie makusudi ya Mungu, bakuye mbio, bakuye mbio, bakuye mbio. Banatia Yesu kumsalaba, banawaza biko amutesa, kumbe biko na hakikisha alipewa jina kubwa kuliko jina zote. Salimia sa jirani mwambie wakati wa muti katika kibanda cha seremala. Hapa ningali mu introduction ya hii message, si ya ianza. Kitabu cha Isaya. Isaya nabii njoo mwenye anatuambia vya charpentier, vya menuisier. Anasema seremala ananyosha uzi. Au kwa kifupi seremala anatumikisha vifaa vinne. Cha kwanza anatumikisha ni kamba. Ya pili anatumikisha ni crayon. Ya tatu anatumikisha kisu. Na ya nne anatumikisha kompa. Tunajua kompa? Sasa menuisier gani mwanaweza tumikisha kompa? Mbele niende kule, wataalamu wanaita kitabu ya Isaya Biblia ndogo. Kwa nini kitabu ya Isaya ni Biblia ndogo? Sababu hiki kitabu kiko na chapitre, sura 66. Na Biblia tunayoitumia ina vitabu 66. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo inaacha wanaita kitabu cha Isaya kuwa kitabu Biblia ndogo ni sababu Isaya anazungumzia juu ya Yesu tu. Anazungumzia kuzaliwa ya Yesu, mateso ya Yesu na utukufu ya Yesu. Vile vile Biblia yote kutokea mwanzo mpaka Ufunuo ni Yesu tu ndio Biblia inazungumzia. Ulikuwa unajua kama Biblia yote ni Yesu ndio banazungumzia? Na ba demontre hayo. Verse za mingi muagano la kale ukizifuatilia zilikuwa natupeleka kwa Yesu. Mungu aliumba musiku ngapi? Si siku 6. Akapumzika siku. Tuone kama Yesu yuko muzile siku 6. Kwanza mbele tuingie musiku 6. Biblia inasema Mwanzo 1:1. Katika mwanzo Mungu akaumba nini? Mbingu na nchi. Aliumba katika nini? Maana bila mwanzo Mungu angeumba mbingu na nchi. Mwanzo njo inaacha tunapata mbingu na nchi. Yesu katika kitabu cha Ufunuo
anaitwa mwanzo. Kama ni katika mwanzo njo Mungu aliumba mbingu na dunia, na Yesu njo mwanzo, maana ni katika Kristo tuna mbingu na tuna dunia. Au nisiki, ndani ya Yesu njo kuko vya mbinguni na njo tuko na vya mdunia. Njo maana siku moja Yesu akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote maana vya dunia navyo mutapata. Ule Yesu akasema, nyinyi mlioacha vyote kwa ajili yangu hapa duniani mutapata 100%, na baadaye mutapata uzima. Ambia jirani, ndani ya Yesu utaendaka mbinguni, lakini mbele tuende mbinguni tukule kuraha ya dunia juu. Ni haki ya mtoto wa Yesu kukula kubia dunia. Ni haki ya mtoto wa Yesu kutembelea gari ya bien, kulala munyumba ya bien, kuhesabia pesa mingi sana. Yesu alijifanya maskini juu mie na wewe tusikuwake ba maskini. Tuache ile injili ya heri maskini. Biblia hayasema heri maskini, inasema heri maskini wa roho. Kuna tofauti kati ya heri maskini. Mimi siwezi taka heri maskini. Heri maskini na misi bubaya ya umaskini ni juba na kuita mulozi na haujue ulozi. Ni maskini njoba na singizia kila kitu na kina muvala. Mpaka mbinguni ba maskini wanaonewaka kama ulikuwa hamjui. Mwende soma habari za Lazaro maskini. Mwishasoma habari za Lazaro maskini. Biblia inasema alikuwa na ikala kumulango ya ule tajiri. Sasa tajiri kwa nakulia kumeza, makombo yenye naanguka, maskini Lazaro anaanza ikula. Imbwa nazo zinakia mulambula vilonda vyenye alikuwa navyo. Kisha tajiri akakufa, akaenda mkuzimu, mumoto. Maskini Lazaro akakufa, pali aende mbinguni. Yesu anasema, msifadhaike mioyoni, muamini Mungu na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao. Lakini maskini Lazaro akakosa makao mbinguni. Sijue kama mnanisikia. Kudunia alikuwa anaheshimia Mungu, lakini anakufa, anaenda paradiso, pali aingie mu makao, anaikala mkifua ya Abrahamu. Tuingie mkimwili, baki kuchoka we Lazaro. Abrahamu nesi ni mtu anakubeba mkifua. Akikuchoka atafanya nini? Haitakuwa jaribu tena uende pale, uende pumzika kule, utesekee tena kule. Tia mkono ule useme, Baba nakatala umaskini. Katala umaskini. Sema, mina laani umaskini mujamaa yangu. Na mina ikatala mu maisha yangu. Na ikatala mu maisha yangu. Kadiri unaisema vile, Mungu auwe umaskini mu maisha yako. Amen. Hakuna mwalitumikia Mungu, Mungu amwache maskini. Yes. Kazi ya Mungu itaendelea yeye na umaskini. Ndio. Utalipa nyumba yeye, utakula yeye. Kuko ba mingi musi hapa banavala yenye habataki. Haiko aseme banapenda, ni jua bana. Mungu wa MCP na kutosha mroho ya umaskini katika jina la Yesu. Salimia jirani, mwambie nachukia umaskini. Nachukia umaskini. Kisha mwambie na kuambia katala umaskini. Katala umaskini. Umaskini na zaraulishaka sana. Frere, hata ukwe na mafavori, hata ukwe na botea ye frere, unaweza chumbia fie anakupenda, lakini mwenye iko na zake anakukula ye. Mulikuwa hamjui? Basi batakupatia mwanamke kudeni. Unawaza hapa wanaweza bariki ndoa yako na haukupana dot. Hakuna. Niko naombea wenye habana pesa, Mungu awapatie pesa kwa jina la Yesu. Naombea wenye habana pesa, Mungu awapatie utajiri. Napokea. Isaya anasema mtumishi wangu atapenya, atainuliwa na atapanda juu zaidi. Yes. Toka chini panda juu katika heshima, katika fedha na mali kwa jina la Yesu. Amen.